وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات. واجب رجبوزي سلام زهنيكا ولم زراو يابو همزيما يواجب يا كسلام ووصلنا يا كسلام جيبو زي سلام زهنيو ربي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Garjuha ndisaye darsi ya hatu ya leo yinu hatawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ya rasilisha wakati hamada baha rikao bazima harmaimi kawansi ya ilmu yinu ya usoma edini ya hatu ne dunia ya hatu haukawo mjue dini ya hatu mada masima Islam no mjue dunia ya hatu madama inumanya hulia hatu ranikiwa rijeri partaje dunia inu kena ulazimu rirensi owafisidifu owamenyefu warimenyeye dunia ya hatu beshwangwa uwenjo warimenyawe dunia ya hatu waritinawe dunia ya hatu shonga haudhalimu lazima rido wesheleziza na ugatanabahisha rewamba ukaya na mdoenda ambavi bedunia yinu o hayati wunu unuri nikiwa ni Mwenyezi Mungu riupartaje riuaishi hasalama na amani haina mdu yaunde haki ya hahe ya ujua ya aishi yonde maana Mungu ya sahaba himisiwa uadilifu ujume ardhi yinu haini wanadamu waashi wa harma wa hayati wunu ze dawla za tambala duniani pia ngono haina wandu wahimise waadilifu wahwanisiza wanadamu zi haki za hao za ujua waishi au kawo hayati raniki wa riwanise. Amma yedini yo manadamu yewjutsungulia yewjitsauziza yedini yaonao maslaha ekaye mndu mwenza akili yedunga yedini yahemfomi wahe yamtsaulia nondo usilamu ekaye mndu ikao hajaa talisha haba talisha ya akli ya hehun duniani yejadunga dini yenda kinyume ne ya Mwenyezi Mungu awadungu mzibilisa wadendo harima lebatani. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. والسلام وتكوف والشليزي وانجليزي وانزنواتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدر تكلزازي واجب مبيلي زوبولي درسي هملاينو nondo uhimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfaume watu ya riumba ya ribe hau harmawo hayati wunu rijeri waishi hau adilifu na humuabudia kabati mdu tuju wa rango mandweni wa hizi darsi zinu au ze introduction za hizi darsi zinu kaya hundibe wa mission duniani nondo ujeri abudi Mwenyezi Mungu ritsi mshirikize na hindu madama yewa yeche baada ya abo rihimise uadilifu zabarindi ni uadilifu dabo ya ka uadilifu yiyondo
domwanyi sizo o wanadamu ni zaumbo zonsi pia haina mrwani kwa haki ya hae auza barindi ni uadilifu doka haina hindu shikenso plasini hasho shititolo plasini hasho shibewa harma plasini jina yonde maana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngu laani ngu kondamne madhalimu haukem madhalimu waja duniani wabadili ibada wanja harma shirki waransi ibada wanja harma shirki waransi uadilifu wanja harma udhalimu na kudhalimu wahandani hamadu mru shirki za Mwenyezi Mungu na hindu o dhalimu wa daraja ya bili do sasanya ze haki za binadamu yani uzikadamize uzinyonye uziramasi uzirendeza hao maana kwa Mwenyezi Mungu yekabenze ye madhalimu kari kanzi haruma darsi hamanda zinu kari himidi ya Mwenyezi Mungu rimswali ya mtume sallallahu alayhi wasallama kaizo ndeze wajibu za ubuwa darsi hamanda zinu lazima rijo kaya ngasi na ndongo mbili ilazimori zelewendo ndongo ya handanide ya ibada iyo deni joka hanza ya abudi ya Mwenyezi Mungu famarhaban bihi abo Mwenyezi Mungu yani ngujumliba ezema zahahe nondo huabudia ya jokati uumba njeni abudie Mwenyezi Mungu ejoja hafanye kinyume hashirikiza Mwenyezi Mungu na hindu uwo Mwenyezi Mungu ngujumliba na hii haukaka jaumba mru yaji ya mshirikize na hindu yonde maana ya umba mro yajende yake mamushirikina yode maana ya umba mro yajende ya utemma dhalimu amma wastehi wa abudi ya Mwenyezi Mungu no wastehi wafanya uadilifu webande jumwansi wasuluhisha webande jumwansi walekeza webande jumwansi waihansi haina haki hoplasini hao hamungu izo wakawuzifanya hamungu bimaana wajuli wa imbebo yule maana Mwenyezi Mungu yambana mje hazini rono wajo waabudia no wajo shiriki rono wajo fanya uadilifu no wajo fanya udhalimu izo zonti pia zibenulwa harumwe Qur'ani al-Karim ikawo ija sharia ija manhaj yani ija nzia ija adresi o wanadamu waidunge wado henda hambabi o harumazi nzia izo zombili haizo jena mnaika onga mzijuwao o wanadamu waja watafautishiha mabaki ya mararu jena mnarika ozeleza lele baki ya lahandani lahe mara Mwenyezi Mungu watsawa ya ibada netoa wanjia harma uadilifu nabaki ya labili watsawa ukafiri waratse ibada wanjia harima udhalimu amma wawe makafiri washughuli hanane dunia basi wangaleza kuswe dunia basi wajilekezizayo wanyisaze haki haukawa joke dunia inuke na henda vatina uadilifu vatina mwanyi soze haki sawasawa haukabe parihana wandu aloona na wandu atsoona wandu wanikiwao na wandu atsonikiwa iyo dega ijo parihano harima ya dunia zonzo na tijarizo nao haruma zensiza kidhalimu valo mirabo valo mikadamizo valo unyonyaji na dhulma na mwamio ze haki za binadamu abge yabo zensiza Europa jena mnarika ozamba waileoka ya dunia inya tusonsi pia na rende mbiyori riyanyise hawa adilifu na mahakama ya jubirilia uadilifu huo ilo wanadamu wajwe wa respire ilo wanadamu wajwe waenshi baba nuwa umba wajwe waenshi iyo demana wa lo harma salama amaze peiza hatu nezensi za hatu beshwari kubale ibada si maislamu si ufanya swala si ufanya ndongoza
za huswe dini amma ye dhulma yobjo parihana inji uadilifu utsensemulwa limana zendugozi tsohenda inamna ya lazimu. Janer fanya darsi makhsus ya uwene saukaya iza umbazinzo nsipia haina hindu shinikwe ismu ya hasho wadunga zenjema ngona ismu na kalite na sifa njema wadunga zembi ngona sifa na kalite mbi. Abgawe mwanadamu solo yahe hazi ya joka fanya di joka determine yani yesifa ya hahe ne komportoma ya hahe na zile kaondo ya tsangao o harumwe dunia yinu. Izwe Qur'ani jena mnanazamba de yazi venua hamafunvu mararu wanuwa mbwa mara Mungu almuttaqun habo wafanyoza ura Mungu haya wuju ubalane sifa ya mu'minun habo wa sinsindiye imanomiyoni hao abo kawa adilifu hau kamru amini Mwenyezi Mungu kajajo subuta dhulumu ishiumba sha Mwenyezi Mungu au yanyonye haki ya mwananya ikao keja lazimu ya inyonye. Abugabo ema Islamu wavuku duniani ha ibada na uadilifu wajuvuka akhira yani wende wavune yembego. Ima kafiri jena mnara zamba wanu madama watsawe dunia basi ujorranse ibada wadungu uadilifu noda ila haki za kibinadamu wanyiso binadamu sawa haini mwanadamu hahondanane haki yahe hamadena mnarizo nao zinsi za Europa zinu za developeha kabati mndu wahishi zinsi zunu utsine haki yahe mwenye mshahara nguhundo wakati wala azimu utsina mshahara kange shomaji nguhundwe haki ya shomaji nguhundwe haki ya resa nguhundwe haki ya retreti yirewe ngeno mshahara wa hahe mwanamtiti ngene misaada ya kusaidiwa bal hata uadilifu ushimie zinyama ngazifanywa kursu zinyama ngizo na mametse zendoze waangalia ikazi wenyizi zinyama hizo wazihisi ziwade mabaha zemba haini nyama walonisho lazima washifanyie soin banga shona bezwe shauka inono haizo nane zinyama ikao wanadamu ngona bezo ya hula lazima ziviriliwa lazima zitretewa lazima zirohule na mabwade mai hendi kama nadamu hali ezinyama zila ya jojo hondana na sante bahatabanga bushahidi wadhihiro harumwe dini yatu ya ukaya wahonyo wawe zinyama no waziremoze pistole hauzi uwa batino watsinza henzi ya kisharia ngwaono kaya zila eze mabinda yala de yatao mbade zinji yafanya ukozia mbade zinji na mfuwa haraka abonge warejeyo harumwe dini alhaqi ya ukaya kweli kwando watsinza senyishe nyama bonkomio juyu haukaya idamu ngetsense muhao haruma eziungo za heshe nyama shila idamu ilero hapia haukaila deiro awoze mikrobu inyama isofiha wanduwali halali aboge yabo hata wala watu amini ngwanji yao ka kweli umjilazimisho mlo halali yani mwanadamu kukukoa mbonsante ama umloe maburunku ne mabinda ne mportokwa ngazikoze umbade mzinji iyo de mana yonesokaya ye dini alhaqo nondo sila muhunu ika ujeke ujumwa ze dini zonsipi wallahi janariza sheleza ukaya Mwenyezi Mungu mwenza mvuyu mwenza hikma wende mfaumekao arsala rasulahu habehem tumewahe bilhuda habalawo kofu wa urongowa wa dini alhaqo nani dini ya kweli yakahuja liudhhirahu ala dini kullihi ijeke ujumaze dini pia iwene sokaya haini mrutsaho solution njema
haina mrutsa ho maisha mema hun duniani, haina mrutsa ho maisha mema akhira, na jadunge Qur'ani yinu amma watsotsaha akhira wajujjorengaze faida zahe dunia, yani waishi hasalama na amani. Amma wajirambaha watsotsaha waundo wakao hondana na dega na problem. Abage yabo Qur'ani ya hatu ne dini yatu ya kweli yinu de ilona uhakikifu, de ilona amani, haina mrutsa ho amani na njewu harumwedi imma nguinjiyo hoji mlifu wahayo ujewu harumwe ibada ya ujisove waabudi ya Mwenyezi Mungu ujohonda na mavuna akhira eka kutunja uharumwe ibada sonja uharumo uadilifu wahe Qur'ani, yani Mwenyezi Mungu yobule nafasi ya duniani uashindro uashe salamane amani ya duniani ujende warate ya akhira. Haizo yode manara weneso harumwe ayainukaya arsala rasulahu mgwabe hemtume wahahe bilhuda hawongofu hanzo yongohe nadunge mtume ono bilhuda wa dini lhaqo ni dini ya kweli ya usawa ya sibuzi liudhhirahu ala dini kullihi ijeke ujumaze dini zonsi pia imakafiri pia wesangu ajauka inde dini ilo jumaze dini zonsi pia inde ilo na solution ono ya heze problemu zilo duniani pia heze domeni pia ono uharumwe ekonomi, uharumwe zendohola, uharumwe biashara, uharumwe mibadiliho deze domini pia hate siasa. Qur'ani nge nyongo wawe politiki, inyongo we siasa ya heni wanadamu walovahanu ikangwa nzo wa menshi, yani salamana amani. Hendi shinshiyo shauriso mese dunia, shinshiyo shauriso mese dini, shiripange akhira, shadejo kahanze akhira. Abange yabo wala ukariha al-kafirun bishe makafiri ngo ibiwawo ne dini ikawo ngo ibwawo ni mana wa kufuru dini de wajwe wajiremba wadofanyezo ikawo ndo wanzao. Janari wonesa kaya haina mwanadamu ze hazizi fanywawo duniani ini mndunge ine titire ya hahe Mwenyezi Mungu ya mparayo kana ushinda yatawe. Wayihambwa mramu Mungu habo yavenuhoka yura Mungu, wayamba kafiri habo yadhihirisha zaki kafiri. Je, hakufure mtume, hakufure Qur'ani, izahe wakati ya konsulte Qur'ani haitaha msaada wa humsaidie dunia. Na nyingi msulazo yake makafiri warba rabbana atina fi dunya, makafiri wanu pamoja nukao makafiri wa kufuru kweli wa kufuru mtumesha wamba rabbana ewe mlezi wa hatu kangwa jauka Mwenyezi Mungu di mlezi watu sonsi pia shawa harikote ya ibada atina fi dunya rininke uriruzukie hun duniani ani watoka tsahe dunia bali kwa ajataho kaya raha ani wanzao rahalali raharamu watsanganya wama lahu fil akhirati min khalaq wando amanda watsome ye dunia bahi akhira kwati na bafunvu hauka ritume akhira ritume dunia na akhira ngabo watumwe dunia basi bare dunia isabahi ngabo watumao ne akhira yode maana ko wenza akili wamba ukaya wa minhum mengoni mo wenza akili nondo wa amini man yakulu ngabo wambao rabbana atina fid dunya hasanatan ngabitsahawo uribe hun duniani shande za halali wa uripene sharisha heza haramu ya hasanatan ya duniani di za halali mndota weza haramu wa fil akhirati riruzukiyetena uribe akhira hasanatan urinikeneze maza akhira nuyo ndembebo wakina adhaban nar ripene sharisha ho mndo baho wataheze maza duniani no halali no wataheze maza akhira no ndembebo watahamwa wapeno mndo shidisharisha akhira ulaika lahum nasibum mimma kasabu wangona lefunvu wajulli hunda duniani
ngwa wabarike dunia halali yarudi ya wabarikene akhira hawati ya mbevoni. Abweni mndu mwenza akili na njewo harumalebe ya hilo yatawe watsingo he dunia ba dunia na munjilie hata dunia na mwahe hata na mlole hata na mzae hata na mtume hata na munjilie halali haramu hata na mke wafaume hata na mke marua hata na mke maprezida hata rawa votiwa rawa tuvotiwa na mfanyeni mwanzo mfanye wa mal hayatu dunya kejaka umkobabu wa dunia unu illa mata'ul ghurur wa yimna mandari wa yimna masterehi wa kadayo wa yingu hado wanu abunge wandu wa hadali hane dunia wa hadali hane le josi nele povu la sabu nila he dunia nele duja zima la he dunia linu abo wandu wao walewevu wa hadaliha abo kwa tsujua ezijoka wa kutamaulu haizo baada babu habayala makafiri vaja babu habayala nafiki wa parao almunafiquna zinsu zinu soka jumu na zisifa za hao ezi sifa za hao zujuli hano harumwe Qur'ani rizisherehi rizifanyia durus darsi zinji zitonchashi rifanya detayehe wanazina fiqiwanu kaya wando wahe ambotayaji wando wahe magui wando wanzo wale adurati warudi wale agoshi si wapara malahayili wanu kwa tuenda mbio itunzo nafsa moza hao kwa tuenda mbio itonde zimba zao zijaye rahalalira riba kwa tuenda mbio itondo ukaya zewazi za hao wazirembaha haini babanu wajoka hanza wazirembaha yani iyo grupu ya raru ikawo wo wapewu haku wanu ndo wambao ma espion ma agent secret wando wakautunga zelugo za kijasusi wanafiki wana speciality ya hawa ujasusi so zirenga hunu wesanizo hunu na uzirenga hunu weziheza hunu no wandrao ngo wenje duna ya leo haina nsi ya kinafiki haina nsi ya kidhalimu ima jasusi wotoka wenje no wandrao ohamba ma agent secret ngwa hulao hamibungu ya mali au wadiloni kwa mishahara ya kisekre ya hao no waduenda wetunda haini bahanu werenga ze ezilomhombani mo wandu weja wezihuza wetaze nsishonga wetaye mijishonga haini mbando gonjema wendo iwona bahanu woto sisema sahiri ya hao waja wamenyeze proje wamenyeze wafarikisho wanzanao haini mbando go ehazao menyefu ili mane Qur'ani ya wanesokaya wa idha qila lahum ikade ya jalinu wanafiki wa bilokaya la tufsidu fil ardi kamratso fisidifunu wewende jumazi kamratso hanizo no sanizo kamratsi ho divizo wanadamu kamratsi ho tina wanadamu zekale mwewa frene kamratso pewunu kamratsi wo shonga wunu kamratso mtozo shonga wunu qalu wahaba innama nahnu muslihun panarilekezao mlawa parisango amenyao hawaparisango afisidio hawaparisa ngwadhulumu shamlu yelowa ni kamnaso hao mbeuka ababu tijao ohamba innama nahnu muslihun hizo sifa ikawa pia nduwazi jua waba ngalijwao wamenyao ngalijwao wasuluhishao wangwa washashi wasuluhisha ngwa washashi wajanza wakewe ma wasuluhisha ngwa washashi shawenji yani do wafisidifu jene mnansi ngodo mnikanize reference ya ukaya ishavu kishema Europa wa ndongo indi uko wahaneze gilizi zao neze sinegogu za hema abudi haina wahemi swala bango wane miswala bazidi nipi yangizo Europa sha inu dini ya demokrasia ukaya haina mruna bakine dini ya hahe khumnamsiri ni hahe waharumwe mnechwi wa hahe ya kawafanye dini ya hahe ni mngwa muaminiyo amma dunia inu republik
yinu ya tusonsi pia lazima imrujo tsahaya imenye, imrujo tsahaya ifisidishe ngarijo humlisa zengwe. Yonde maana zinsi zinzavuka ngamzonao yanuma kama maadilifu yatsoutsungua mndu na mndu, yatsouona mndu na mndu unu adilifu wauhanyisa ze haki sawa sawa, haina mndu yahondane ne haki ya hae abagabo wavuku duniani walwe dunia ya hao shama udun swakiyama madama waharai ibada waharai imani waharao wasilamu wajohenda watsooshe wajohenda watovu. Haizo lebe yabi de lebe yala wanafiki kao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hari tahadharishao harma surati almunafiquna nondo hamba ukaya na mdo wa tahadhari bao wandu wa fasaha wao wandu wanjizi wao wandu ikaona kada wojinji ikaw wandu wao mrambazi alama zao na mwatawe hendi humul adubu yayude madui qatalahumullahu ngawalaani anna yufakun. Ono iza barindini watutsawa zinjema watouji tsengelezo harma zinjema shawa kusudi yao ujitsekeleza o harima zembi. Usukwalewa unu jena mneka unga mziju wao rikana suratu shamsi zisemeni zabira rijarono suratu layli isemeni zabira risari zifasiri riwonoze message za pase harumaze sura izo zombili. Ono imrujoka hanza revision ya hazo ujodunga itafsiri ya hayo illa itondo kaya haufubi suratu shamsi haronesa aya zinji kao ngarizensho harumo hayati unu kao nganzori dozi tanabahi aningarizenshiyo watasuhonda umasihu sha ughafilifu urizia karitsu zifikiri renjeze imani ya hatu hamande lejua hamando mwezi hamando mtsana hamande masihu hamando wingu lo jumasi hamande ibande shansikao rihali washo rishiashi harudi nena fusi na mtanabahina nafusi tena ikao Mwenyezi Mungu haumbuzi ungo hazivuzi ya nafusi ila nafsi madama ribeyo haruma dauzo leje haruma exama hunu Mwenyezi Mungu hamba fa'alhamaha hayinika ilhamu fujuraha wa takwaha. Haini nafsi hun duniani ngejuao ngiyo konsiya ngejuao zenjema yafanyao ngejuao zembi yafanyao zenjema zoka ekamdu gufanyo hamungu haina zifanyao hamungu basi zonde zambao njema hasanat salihat amma haina zifanyao hani ya ito mungu izombi besho wanadamu mungu azonoze jisa nganzwe mbabiyo mwireteneri ndoro mwihifadhindo haina zifanyao hamungu izozo zohambwede zinjema haini zifanyao hana adamu au hamrito mungu zole zambo hunde zembi idhan wafanyao mbi duniani di makafiri wafanyao mbi duniani do wana zinafiki madhalimu imabwizi imamujrimina amma almu'minuna as-salihuna wa aminiza sivuzi kao waundo wa rahatsemi ya hao waundo wakofanya njema ha Mungu. Kafiri wohenda mwendo wafanya njema duniani shama adama kwa tuzifanya ha Mungu zilati njema hosuni mwa Mungu shazo njema hosuni mwa wanadamu ngabando arerendoze Muhammad Europa wanu kabatando arerendoze Muhammad Europa wanu nezinti za develope hazinu ni mrombarabati ya jahunu ngurendo zema hata watsona mbendro hula wosedilo angojenda woni kwatike awone swabanu jenda wa ni kwamba indruhule ufanye soin woni kwa banu lale yani ubiriliwa madama we mwanadamu izo zema ikawo ngengo azifanywa ha Mungu watujo kawena mtumo harumwe jannatul firdaus al-a'la shama adama ngo azifanyao hubbi na adamu hedro dolom
abo zila hundunia zoze mahundunia ni basi. Ni maana Mwenyezi Mungu tena hazunjilia hamba waqadimna ila ma amilu min amali, banzi amali wafanya waze mairopa wanu izema wafanyozi mpia ngazunzi wao ngazunjili wao hosuni mwa Mwenyezi Mungu wajende waunesi wazo emilima ya njema hizo. Milima ya ndongo njema wazifanya uze edi wazifanyao baheka wasulosuni Mungu wende woniswe milima ya ndongo njema zila ngwajwandi sofurahi ai zila za hatu sinde razifanya shamgu ujamba ukaya zila mzifanya he dunia zila mzifanya hawandu wadamba nyi wandu wema zisazamba faja'alnahu haba'an manthura of zoto jorenda josi zirenda sandrie yani endene wa wonewa palalia wende wamba ukana mjema arengeze plasi za hanyu mroni na mjema arengeze plasi za hanyu mroni bamsamle mishahara yanyu duniani nanda bumwaka utsaho wanadamu wadomvu mizani na humtano harumazenzia nezemize ne animdo vumbulwa yonde namnaye mairopa wako henda zambio za hao fa'alu li yuqala wa qad qila zinungu afanyao zidohamba zisazamba abonge abo wandu afanyao mbi duniani za tumba mpaka watsona njema hata ti duniani ti akhira do wana zinafiki ukatsa imwe mairopa ngo wana njema duniani chaka zina wafai akhira baga wandu akosa sual emanzi njema wandu anu warenda awoze dize jauze ja anizonjema shamngungutso wa barika duniani mada menu zifanyo katina niya ya ukangufanyo ha Mwenyezi Mungu eli patrode ya returns hazi ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu jambo dofanya ndoko ho wanadamu ngajemba biyomdoelewa kabanungu yetso waliba hu duniani sha ingewa kubaluka wafanyo ha Mwenyezi Mungu yamba wafanye wakubale ibada wasijidi wa shukura Mungu abochojo hondana nezila zile wazahembevo amma wanafiki wa amalimbi zihazadunia hazizadunia nizaho zodudusa au kazi ifalu zao zombi na maudu twakia matena kwa na uhondana na mbando bonjeba abage yabo Mwenyezi Mungu halaba hanafsi uka nafsi ngujuizo yafanyao rekanje marekambi yedhulumu gujokabala ngudhulumu shanda weya toshindo jizi yavo tudhalimu ye mwizi ngujoka ye mwizi ono ye uloriba ngujokangu uloriba ne maana ya riba dorengaze haki zao wanadamu batsinanzia za haki uzirabe zikeza hao kwa ya jambo wafanyoze njema hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama kaba jamramu zisa suala yehamba ukaya istafti qalbak tende uzise nafsa moya hao hauka haina mrugena mufti wa hae khorohoni hae mufti ulorohonije haini saufa nyondongo njema albirru zendongo njema matma'anna bihi alqalbu diyomo watulilia haina ndongo njema uzifanyao omwaho woto tulilia ukamakini ukodo taharara na shaka wa izembi dizileka omo waho woto kana dutu kana harara udo hanosia idhan abunge mwanada ujoshinda jokaya zinuza halali haukeda erowetu lilia zinu za haramu haukeroho yoke kamakini kam ndugu fanyo roho za haramu kam ndugu tirishe kam ndugu fanyo frodi eroho yotoka harma balbala ya ani ya tahriki shini saufa nyondo za halali iyo la washaka abagabo mtumaka ujaya yasintsindi ndongori lo nizo si wanadamu kono yedhulu de maana mtumetse namba ukaya alhalalu bayyinun halali venuha ngiyo akote kabati mdutujwa halali diyomo watulilia kahuloola wanadamu woko adota shaka kangwe ndo haho ikakujoloola haina mzade wa mdunga wanduto tashako ka eula mdungu za barindi hendi mdomshe watu mloola besho abala kutinona afikiwe nae cha wanadamu woto iba ule hindi yena idha
ila lazima wala ndakula ukena tuhuma ngono lazima ndongo za haramu vake tuhuma vake shaka. Yonde maana Mwenyezi Mungu amba kad aflaha man zakkaha, ikabodea tahirishe nafsa moya he imani no usilamu no wokofu yani ne tauhidi. Wakad khaba man dassaha, kashirwani ya fisidishe nafsa moya yani yaiti yankudi hau dhalimu na ukafiri na unafiki. Abgabo ni mwanadamu ngujijuo linuji nafiki haukangu fanyo nafiki linu fasiki haukaha roho harumwe toaya Mwenyezi Mungu fanyezo anzao linu kafiri haukangu fanyo kafiri haizo woi mndu mwema haukangu fanyo ndongo njema ha Mungu ini yafanya ngutonunia yafanye patro. Riwono musizonahe sura wa yukaya ngabo qawmu iparo qawmu Thamud kawo wabesho mtume para Saleh kawo mtume huo wende wa mharaya wa makaretu waamini mpakoru ni kamojuza Saliha wombo Mwenyezi Mungu hawatole angamia iparao naqatullahi ikao wakati ya tolo harmao tsaho harmao lebwe ito jenyiziro izaya ikawanika faida ya ziwa jinji Mwenyezi Mungu Saliha wamba ukaya bomamba yamma sahiri mto amino mujuza wa Mwenyezi Mungu maudemande msi uwenga miya ya wandu msi komeha uyi sha wafanyizi makriza hao no kafiri wao no pewu hao uwenga miya Mwenyezi Mungu asibala hawareme lebala hahe. Rijaru wano suratul Layli ufubi kaya Mwenyezi Mungu aronesa umujuza wa hema sihu haroneso mujuza wa humtsana haroneso mujuza wa ka haini shauba hatuandise ume hajane kinyume ya hashohishe ma khalaqa dhakara wal untha tilotso kama obinadamu ngabwanaume na wanawashe shiza umbazo nsipia haina ndushito yumba he kinyume ya hasho shinui ume shinui ishe ili hayati ujuwe wendeleye daima hate dunie jeje hise. Mwenyezi Mungu haunesa ho yakaulaba hezi ndizo zonse pia haunesokaya omwamala mufanywa duniani ze hazizi fanywa ho duniani la shatta ngizo different ze hazim fanywa ngizo different ngabo wafanywa amali njema Mwenyezi Mungu ajiwa wenizo na wafanywa amalimbi Mwenyezi Mungu atujiwa nizo hendi rija haruma voti ngabo wavoti yewi ngabo wavoti eno idan ze election ngazendo he namna hii. Mwenyezi Mungu arema mifano miili wandu ikao Mwenyezi Mungu hawaruzukia zimaliza hahe hawanehamesha waja warenge zimalizila watu wao Mwenyezi Mungu hausaidia walazimu wasaidilwa nane zinzia za khairi ngono ngwazifanyao haheri hali Mungu ya hamba bayuo yeto mramungu uswadikisho ka Mwenyezi Mungu jumlivando maudo twa kiyama bayuo Mungu ifasilite maisha yahe hamsahilisha maisha yahe dunia na akhira hajaho nesa bela bili imrikao bakhila imru yafanyo bakhili hisho Mungu yamruzukia lima bakhili mru atsingo honoka shinshangwa mike katsufanyezo Mwenyezi Mungu yahamba ngono na ukadhibisha ntwa kiyama na ukadhibisha ukaya Mwenyezi Mungu kana ushinda ndende ndongoyo bahimru huo fasanu yasiruhu lilusra Mungu jomtaharma difficulty yamsasanye maisha yahe duniani yajende yamsasanye maisha yahe akhira. Abge yabo zimaliza hahe naziswarifu hali yanzao yaziremiluka yazifanye yada yazifanye usirafi yazifanye zina yazifanye liwati ujojo hurumi yazimaliza hali yanzao yatawe yihali Mungu yahamba yaje yonezijoho muhunda magudunsiku ya kiyama. Remo mfano wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na maswahaba wa mdungaikao watu wazimaliza hao ihali Mwenyezi Mungu yamba waziswarifu wahulu ani wapange wanusure dini yinu wanusure mtume woyi
wapange akhira yao wajulla landro maudun swa kiyama. Amemma bakhili ya mashaqii mabu jahali hatowazimaliza hahe, amabu lahabi hatowazimaliza hahe, ili yaziye dini inu ititsangaye, ili ye mtume woi ya kazwakifu wakwana ukasawa na Abubakar ya towa ili ya sove mtume ili ya nusure dini inu kukana ukasawa ne ya towa, yani dini inu ikazwakifu awe mtume woi ya asasinewa wakwana kasawa. Idha wanu mara Mungu wanu makafiri yude namna ze klaze nda duniani batukufu. Wanu wa amini Mwenyezi Mungu wozitowa haramu ya Mwenyezi Mungu ni wodo tsaha wajue ikiesi hali Mwenyezi Mungu yambazi malizi nzuru mirahendi rawe risho milikiyo izo za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala etijawu jawu ishojo shundanda ngekaja huumba yaunika mvuu yaunika ilmu wenda watuma zemalizila. Idhan yabofanyo kazila rezemali watuma zila za Mwenyezi Mungu zirumie ehali Mwenyezi Mungu ya hamba. Abage yabo ze sura zinzo mbili ziliwanesa yani unafasifu ehanzo nafasifu na Mungu yafanyezo Mungu ya hamba ehanzo songefu nafanye ubakhili yafanyezo yeyo no maslaha beshwange tajiri duniani shaka naka tajiri akhira au kamwiswa he ujoji hunda mroni. Narjo wana sura wanyumeni wasikwale wunu sura ikao yepara suratu duha ikao yemengweni mweze sura nyitukufu za joharuma juz'u amma ikao ngarijo uona etafsiri ya hahe osikwale wunu haukati mwamba nuka ya madama ngasine swala inu haina usiku ngari swaloka donsanu reze faruli reze sunna nosi sisome fatiha rita nasura baada fatiha sisoma nasura kabla lazima ze sura zinu rizifasiri rimuonesene tafsiri ya hazo mdozi juwa mndo asomao ewa surati shamsi habalando kadha suratul layli ngunelezondo kadha aba suratul duha habalando kadha wa kadha. Iyo ndiye namna rambari risome Qur'an baikango somwe sura uona ujuezi lo harmwe sura bahabo ngo jojunda na khushu wa harmwe swala ya aho wajojunda na khushu siba hizi ayazinu zinzi jawraafu ya ujezi tahirishemi yo ya hatu ya ujezi izirenjeze imani rijojo uhayati watu jojo ka uhayati mwema simwamba anuka harma darsi imru ya juhabo ta siyasa le ya subuhi yeshe Qur'ani ila wa subuhi bala ya jazalebe la he imani ya hahe abo lazima rango wakati enda hazini yare Mwenyezi Mungu yatitrishe yatiudhi mndu yatifanyembi yatihibe yatitrishe hata jo hasule ya dhuhuri baika haroha hendali mbahindu hasole ya dhuhuri hanjau harmwe ya dhuhuri hazidisha lebwe la he imani halirenuvele bahavo rangwe ya dhuhuri hatelansuri johuja ngujo kam lebwe la he imani ngali johu mbalia kanada mndu kanadhulumu mndu kanakalia mndu kanakritike mndu kanahuibamaliza daula au kana mnyonya mndu au kana dhulumu mndu. Idha yende maana hizi swala zila bahiye swala la asiri hola wala asiri wala maghribi umna panza mshashi abungu jundo harma auradi gujundo harma dhikri gujundo harma mabeshile ya ufanya bila inamna mtana wabira sihalawe la hishayije ya isali indende ya halale yunde namne programu ya mru muislamu mra Mungu mwadilifu msuluhifu yani kao ka duniani yoketi tinde namna sisi rikuaeshi si wanazina fiki hata rijo si hendo msiri rinyama riruba ze swala hama nzonku huzino maji rero habala
haina mrujoka hanzari mjuruhu sihu mjuruhu, mrujoka hanzari mkaliye sihu mkalia, mrujoka hanzari mdhulumu sihu mdhulumu, ezinarijoka hanzari fanye sizifanya, eliwatirijoka hanzari fanye sihifanya, nelelale zimaliza serikali sijazi nyanganya, almuradi ababwe mahanzu ngarijoka homsirini. Ono sijo falsafie rihibi voti bangaranzo ufaume wa uraji wa unafasifu na hunumru ya ambari balangu vokanzu na kizibau yenda yeswa abo waheza kizibau walanda uri watseshe ya umbu na rupenesha abge yabo manaze swala zinzei hanswaze programu zinu zila sorto ya machine alave mwanadamu ya donje uharumaze stasio zila yejihosa yejitoahirisha yajoja ukamruma wa Mwenyezi Mungu wibande jumansi yatsidene mnasisi wanafiki rikawo fonksione abuge yabo Europa wo fonksionendo haukangengwa swaliyo iswalade ya jodo watuliza zerosha ukatu swali shanga una miyo mirahafu ya ukasi wanadamu sinajua hiba metro sinajua hiba bisi sinajua trisho hazini sinajua ukansi vanu ndovuma na bari patro katsi vanu sinajua fanya nitirishisha o kama correct haini babanu waliyo heri ungwa amine dunia sima Islamu dirajo harima yani minyanganyo ne miranganyo ne ze fraud ne ze dhulma ikao ngamzijuwao. Hivyo suratu Duha miongoni mweze sura ikao zisisi wa mtume alayhi salatu wassalam yaji ya mtulize roho yaji ya makihimishe roho yae yaje ya mbanguwe machozi au hazilambika ondo wa makafiri wakahumrenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaje ne sura woi. Nengonweze sababu nuzuli za he sura woi Tume sallallahu alayhi wa sallama haparuzi si wa masuala makafiri ne mahudi awe mahudi wambiye makafiri wa makokaya na mdema uzisi mtume masuala ya marabu ikaha yajibu abo kahajibu ema hili yaboye mtume ikale zima hamba katujua abo kweli mtume wasiwozi cheka hendo anza ya asiste le sualela raru yanjie yaboye yemndu wanrabo msimkubali wakamu wa mambo ya mahudi ambaye makafiri kana maamuzi ise ya sahabul kahfi wa hindini ye dhul qarnain mndu hindini eye ruhondrongo hindi ze jawabu za he masuala hizo zija harma suratul kahfi suraune tafsiri yae shayya he roho ija harma suratul isra wa yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi ani wa huzi sirruhu shinu indini wambe ukiroho yejue hali ya Mwenyezi Mungu si wanadamu kabati mrulo namba ilmu uhusu iroho. Baibu yasema swala leo mararu hawamba ukaya vamiti tokansi na atunga ngamlindwe jawabu njeni mwambieni maudu aweni si jawabu johuja ngamjoja ni mwambieni. Halafu itongeza mtume sallallahu alayhi wasallama kawe ye mwanadamu amadasi hadiwaza kajamba insha Allah amba mjomjibu ni maudu ka wahyi usihi halafu hadiwaza ka mwanadamu yadiwaza kajamba insha Allah baibo mtume yadiwaza yatwamba insha Allah o wahyi utsinziha uzilwa 15 jours wahyi uzilwa 15 jours koja kausila ili mtume atanabahishi wa ukaya utsidore nga decision kanga mjwamba maudu au nga mjofanya maudu au wajioni batsinwamba insha Allah basisu aya ya johar suratul kahfi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah utiparore nga decision ya ukaya nga mjofanya mbando ngo wajioni au maudu illa an yasha Allah ani idunze no shinda hamu doamba insha Allah wando banu bakavje insha Allah hindi jumkinia uhonde bojioni au ke kuhundu bojioni ila zi decision pia
ngazila wanao na Mwenyezi Mungu shatsi mwanadamu abge yabo wahi utsinziha tsukumena tsanu Mtume sallallahu alayhi wasallama hadozu babonze na huangalo winguni na huharuma milime namna ila ye tunda ya unembara senyima Jibrilu siho au katsusiha almuradi zinsukumena tsuzila wa Jibrilu ya tsusiha haukaweusa amri ya Mwenyezi Mungu o makafiri wa mtaharuma paniki kari etilizo ramwambie ila shetani ya Mtume idingoja mbamba imwabandone ila shetani idingojila Mtume ye mwengelela zendrabo vangasina panzabano kajamona tsolangu fahamu tsolangu angamiyo idha wamjaza lipanike hilo yunde maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakausise sura hoi ya jiambe ukaya Bismillahirrahmanirrahim والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ayaku menomweja zishishi ya Mtume hakauja ya mmakinishe roho ya mtulize roho kaya utishele paniki wamakawale jusa wanzo woju semono kwa nashinda wadobira wamba ukaya ila shetani yado jila Muhammadi mabandone ila shetani yahe tawa yunru yena ndrabo yitawa wamdemme paniki hula almuradi isurawi manako zija haruma hadithi وهرمز مذهب إمام الشافعي رحمة الله عليه وهرمي مذهب يا إمام الشافعي وهو نبورا إمنو ياندسي قرآني haukaramba mwanadamu yeusana kamwezi kasomeni deni wakati ajoshinda yado khatimishe Qur'an imana ukhatimishe Qur'ani da ilarambo khitma ikaweje falsafiewa no yadana mila de hitima dala wadu wamene hitima ilo yo hamba khitma mana ya khitma dum randise Qur'ani rangu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin yadosiha yesomaze sura zilahata osiku ya jotimizi suratun nas osikwajo khitimisha yoka ukhatimishe Qur'ani bimana osikwajo katimize Qur'ani yani hasili minal jinnati wan nasi yatikaze yabo shahatu ajwamba minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim yarudiandi se alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim hata jiandi se yatimizi wala dhallina yarudandi se bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin hata yawsile ayayinu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna yakazeyaho ini maana ya khitma bimana ukaya ikautimizi minal jinnati wan nasi bismillah uridi wandise idha ikeha mango fanyoro ngofanyo tasbihi hatojotimize mna tasbihi wa mwiso urenge wa mwando udo hamamrurora idha ya Qur'ani ke tsanza mrozi ye huisoma bahata walawa wakao neziregiliza hao au wazaya imnapanza waheda mwila watosoma watsingo hanzishwazi ajirizo kawo soma hata wajo uyela warengeza ibada ngamuno inafasi zeno gonjema hizo idha nganzo mwanadamu yajilazimishe yado some Qur'ani hau ikhatmishe ngabo wafanyo someni ngabo wafanyo nsukume emrujo kautimizi khitma tsukume ngujofanya kangwa nzo timize Qur'ani haruma muda wa tsukume haina siku to soma juzondaru ikeno siku somo juzondaru
insha Allah heji tadia hao bahabar mansu kume ngojo khatimisho mswafu kamili awansu kume ngojo timize Qur'an ngabo wafanyon sumfukare wetimizi heji tihadi Mwenyezi Mungu yawanika ngabo wafanyo mwezi wanzo watimize Qur'ani mwezi bahabwe na usiku juzo kuna shindo inu suku wasoma juzo ya Qur'ani haina mwezi wa khatimishe Qur'ani wae haze faida hizo nize fadila hizo harumwe konti ya akhira ikanga wena jitihadi awena tsukume ujoshindo timize Qur'an au mwezi utimize Qur'an batirire mwezi rawe khatimishe Qur'ani nabonga banduko khumruko ma umswafumbo sebala yo haramu hamando wakomoro wenji watujue faida ya Qur'ani lezi wo kana yazida watiho malahoni kishebe kava fumundu lwaja some wafe Qur'an leze hitima haya aubwe Ramadhanija mraja ju samsahafu hani ya ukaya ngalisoma wafe Qur'an zila pia yani zila tindongo zilo harumwe sunna ya mtume haukaje na mnanamu mbiani mfuka somo wa Qur'ani shi somo Qur'ani dillo na moyo iza hekelo na moha somo Qur'ani haundo ajiri yejwa hambabu Mwenyezi rengaze ajiri nazo ndabanu ubeshe wafuwa hangu izo ndizo mimi nikoheleza wenji watoshinda wanelewa haizo Imam Shafi'i harmwe madhhabi ya wamba ukaya baheka ngo khatmanu bwastilize Qur'ani wasoma hata wasili surati Dhuha yo sunna udo ikausomo surati Dhuha hata surati Nasi ini sauju soma sura ya warango handisa surati Dhuha mfano somo والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وبوكايا راوي جرنغ سرواسايا لا إله إلا الله والله أكبر أني ونرادو جانا تكبير هكوا كتسر وياسيها بعد بابي رزن سوكو من انسانو يوحي واتوسيها انسو كمن انسانو القرآن ياسيها نون سر وياسيها mtumamba Allahu akbar walillahi alhamd hahimida Mwenyezi Mungu hatukuze ismu ya Mwenyezi Mungu hahimida Mwenyezi Mungu abuga yo sunna ikamdo hesa hasuli wadduha wasoma wadduha wambi Allahu akbar au wambi Allahu akbar walillahi alhamdu hutimizi surati alam nashraha wambi Allahu akbar walillahi alhamdu ani hata hizi sura hizo zonsipia ini sajusoma sura yabo udamba Allahu akbar walillahi alhamdu ngabo madhhabi manda jinambo ukaya no todungaze sura uzisome hata ukhatmishe yani ufanye khitma ya ukhatmishe ikao kamru khatmishe Qur'ani gutimizwe Qur'ani yani eniduwa wayuomba isauka ukhatmishe Qur'ani wono wayo yokabuli hata ngaba sawo malaika wa asiste wakatuka utimize Qur'ani ngabasawo malaika zihimengo mfukare isawo ka ukhatimishe Qur'ani waje wa asiste bala wa uvihiza wa uzingiza wa khatimishe Qur'ani yemana kumrunjilo wana na juhuyu wakabazima ikamnugo khatimishe Qur'ani hoda honi mfano abage yabo izo deze faida za juharmu surati Dhuha hata rejeru waswili suratun Nas abunge yabo mengo ni mweze sureka au kamdu hazisomo mramba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar mrado janize takbiri haukam tuume hamba Allahu akbar wakati isura wa yasiha yude mana koyo sunna ngabwa jonizo kabwa tojanizo almuradi ye muhimu demru ya zweye yakena uzwevu wa ukhatimishe Qur'ani ikamfumo ngo joshinda ikande ninswa kume simamba nuka mranzo atimize Qur'ani haina nsukume na twajilazimisha juzo ndaro haina usiku mrasome juzo botasi legenda hazini kangu hawahi yasome juzo
bomtsana kangu joshinda yasomena juzu bo masihu yakamilishe juzu ndaru haina usiku awake namna wakati ya tozi soma zondaru yambe muonsi bahabo nsukume gojo khatmishwe Qur'an. Iyo de faida ya ukhatmishe Qur'an. Idhan insiyanu wa hafa shani ya tusilu o hafa wesangu aloze ajiriza hizo wasoma nane kari somo ramba mguna wa rehemu mguna wa besheze ajiri zahe Qur'ani rasoma ujo wa beshe shakuna joteni ambe ngo wasomeyo haukabu ngo wakazondrabo mfuye kasome Qur'an. Wanduka jeka helewe hali nanzoneleze iyo shandu wakawono karbalanga ndora wasome ani watsore ngo karbalanga ndora wombedua yedua ngejuli hanaho ngono dua yewomba mndu ya hafa ke Qur'ani usotimize Qur'ani etsiliswa ni sokaya hwandunjiliana he Qur'ani hasibabu mndu ya hafa Imam Shafi hazizia nana Imam Nawawi kwati dakor na wanda wala rambondo bi madhhabi ya hatu Imam Shafi hambas palapeno kamunjiliana ukinsi ya hale andu kwa doso mamdu ya hafa Qur'ani ya tusirlo namo nana Imam Nawawi mengoni mwema wanazuoni wa huwa Imam Shafi wamba ukayandu kwa do tsanga nyamba abahanu wesoma mndu ya hafa Qur'ani hendi ila mndu kajumsomea ane yimdo jojoko hahe ya some yamande mwana hahe yarenge ya Qur'ani wani yeze ajiriya zundabala umfano sureme abaho ndo fanya hazi salary ya wenji ya FNJumwa bahi kuna joli baze factory kuna jofanya ze kursu res salary ya hoye janji wenda huko surto baki ke salary ya wenji ya ngewandi so sinya ze shekiwe welibaze factory sijau baho gojo some Qur'ani ka sura ka aya ka de Qur'ani pia ukamilishe wabebo Mwenyezi rengaze ajiri nazo ndabanu bade mbando go yojele ya ndundo shatu jude mazoea ofikiro waka emafundi waka banu kwaje kahelewa iyo si problem ya hangu shami ngani mwelezoni hali zenu gozika wafanishia ngono kuna jwa hamba kukensingo hendi we kujufanyia mruhazi umwezi ufende ya tushe saleri au unike mru ye konti urenge konti ya mru unikoho hazini udweda ufanya hazi mapesa ye verse konti ya nya fulani yo kabati mru ajozifanya haza hengo jofanye konti ya hapo wakati ila ejo kanza umbe uje mumbe yo mfano mwe Qur'ani ujosome Qur'ani ka husosomo hundu ajiri au swali rakambili urengeze ajiri au ufunge tsumu urengeze ajiri ubeshe wahafa ngazijuwa swilishande ajiri she actor kuna jwa hamba gokonsi amfikiri hama ndo habangwe ndo welewa haukale panikingi jojinji zila bida ajena mnanazamba haukaka zijajiru wakati wa mtume tumeka bajefa mndu yambe na mjeri msomeze hitimu tumeka jefa mndu na mjeri mreme mchindo wa daira tumeka jefa mndu yambe na mjeri mreme rumbu wadingo hendo mazamuni werema ze rumbu werema wafaze rumbu hama ngwanzo wajuse majini zila pia zila bida sho wanadamu boesa wazi zoea kwatsu kubali na bida yopotefu indi realite de yare hansibana idhan abanga juwa nambavize aya za surati Duha yali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yazanda hanyabanu. Bismillahirrahmanirrahim tsumabanu ke bismillah inu yautia baraka umsomo hatu haina ndongori jo kafanya arandise bismillah halafu ye Qur'ani kango somwe Qur'ani wetimizi hamba bismillahirrahmanirrahim ikanga wo swalani hure a'udhu we hamba bismillahirrahmanirrahim ingesomwe Fatiha bimana bismillah yukamilia shekati de Qur'an ikati de swala haini malongo fanyao itonde swala nusome Qur'ani bahabo eni ukuzi fanyao hamba bismillah bas bismillah wezi ya bismillah شو هرمي صلاة من قرآن بسم الله الرحمن الرحيم وهي كامليش يسنة شو كان قولوا باهين بسم الله يعني كنت جنب بسم الله الرحمن الرحيم شيء يتسدي سنة يسنة بسم الله
Mtume hambiye mrukaya samillaha wakul biyaminika wakul mimma yalika, ani re bismillah amba bismillahi ule homono mme udorenga hoso ni mwahokanga mlo harumwa planzima. Re bismillah ule homono mme urudu dola boso ni mwaho utido romhono hula na hula ikanga mlo bazima. Iya yo adabu abuge mtume kajamba amba bismillahirrahmanirrahim shahamba samillaha kul bismillahi abange yabo inambando watsatsimone sanuka haina mbando ngomro kufanya itonde swala na Qur'ani ndutsamba bismillah kam Mtume sallallahu alayhi wasallam ambukaya kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta au fahuwa abtar. Haina ndongo mwanadamu yazifanyao yazigabili yazifanye yatuzire bismillah zokazikana baraka anizo hungulwa wotsungu anizo hungulwa ze baraka zokazikana baraka abuge kango lomba hindu ngovemba nguo ngorohoda honi ngonjiyoda honi ngolalo deni mbando gojo kafanya ngolimo ngwanziho ngosde mbando gojo kamtutu aba bismillah ili witiye baraka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah tineka huja isepare sura na sura. Bismillah yajaja ndoka jakaujwa esuroi handi sandabi esuroi hosesi zambandabi abugabo ya bismillah tena ikauja taaliki ya uwene sokaya garandiswe suroi rikazebanu randise surawasa ya badi suratu bara'atun min Allah suratu tauba de sura wanazweni wa wafikiano kaya kaijalazimu ya roi bismillah he makalima ya handani ya johar mwe sura bara'atun min Allahi wa rasulihi, yani wala Mwenyezi Mungu na mtume wahahe wakashingia wasisempado wala vema kufarine mamushriki abagemdu kajojo hausi ngulavo wandu goshingo wandu yadohamba bismillahirrahmanirrahim balati vandu bora bismillah ndu wakalava washingiwa hamandesa wandu ayadana mila wakawo lavo wandu karinalla shahulo handu huzo mpaka mlivima ukadha ani vanemi lavo inu wanadamu wahaniyo harumazi hada za kijahilia ya hawo sha Mwenyezi Mungu akalava shande mamushirikina khomre oni hapo wadhulumuze nafsamu zao. Ibrahima bahi alayhi salamu hahimi halabe kaumu ya hahe na mbaba hahe wenda kinyume na Mwenyezi Mungu yadamba sisi ra amini sinderi kullabe makafiri sinderi kullabo wanafiki riwashingia sha wanyizi hada no hindini doaka ofanye milabo karnalla mayil kanajrile shahulo da honiho banganyi walabe na jauba wanzoma pesa wado wanyisa na mloriba zile zonsipi ya ila mitsabu ya duniani bahi Mwenyezi Mungu ya kallabe mamushirikina khommenyo miyadi hao Mwenyezi Mungu bara'atun min Allah ani Mungu ende kule kabisa ngumshingioni ngumlaboni ngumsisizoni pado daine mtume wa hae he ze homsomi hadi mbiya hani abuga abarisaro no ze faida za bismillah panza jinja jodo ze shelaziz hunungu ambaye ayayandani wa duha Mwenyezi Mungu labo uharima ayayinu yambe wa duha do wakati wa duha si tuambe do wakati wa duha hata wa salatu duha salatu duha yo salwa sandai desa le juwala heya la bitana dakika la tambala na mji ulendo wakati wa duha hata ya dhuhurije injie iwasili le shevulishi wando asili wakati kwa ambe vuli mndoni idhan wakati wa duha desa le juwalahe ya la tambala na mji hata wakati ya dhuhurilo karibu nonjia wakati huo yano uwewo kamwinji wa msana wabashilia yonde maana wamba do wakati wa duha do wakati msana watanana wakala kwa buhanzo kamna juwa mwalimu halitu bahimu wakallabaho wakati ulambe ukaya wa duha gamlabo wakati wa duha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wanadamu hanzo ghafiliha
bahemdu yaunda dakika nsanu yabo au yaunda na dakika yabo ya swali raka mbili za dhuha za huo wakati wa dhuha, au ya swali raka 4 au 6 honda 8 au hahonda ujo honda na ajiri zinji. Hata mtuma pare sunnat al-dhuha salatul awabina, ani de swala ya he wandu wakurrijiu Mwenyezi Mungu hamvu haukawa mna wakati wa ughafilifu, wandu wahafilihane hazi, wahafilihane komersa, wahafilihane business, bahimdu mndamungu yeunda mna wakati mna kelke minuto wakati hiyo habaswalize rakambili za hembu abo haganye Mwenyezi Mungu ye kumto waghafilifu harma inafsa moya. Idhan wadduha ngamlabuho wakati wadduha, wadduha Mwenyezi Mungu labo ho wakati wadduha nondo wakati le jwala heya la tsambala namjihata ya dhuhuri jejenjiye wondo wambao dabu mtsana anigulabo ho mtsana ani sawa hauke kando wa swala ya dhuhuri ani wahandiswo enda mabadiliho yapenda bo jioni. Idhan undo mtsana isawa tsanana duo Mungu ya kalaba huo hauka Mwenyezi Mungu gene haki ya ulaba haina mbaindojo kanzala behi shasi sikarti na dura karina jwalaba hamba hindu aumru ito Mwenyezi Mungu ono karina jwalaba hamdu ito Mwenyezi Mungu siyisendi kariti na mdu wa utukuza ito Mwenyezi Mungu bahi Mwenyezi Mungu gene haki ya utukuza haini yanzao. Idhan hunungu labo he wakati wadduha, wadduha ngamlabo ho wakati wadduha, wallayli ngamlabo he masihu tena, wallayli ngamlabo he masihu tena. Haukizo aya mzonao shaka mtuzi tanabahi, wallayli ngamlabo he masihu idha saja isa ya rimma shahida wanadamu wa roha hazini ini mndu ya njia umbabanu hahe yende ya repoze yale mbahindu yiswala swali yetu swali yale wandu wanje uharmwe maguni wavureru kuwasiuhe. Wallayli ngamlabo hema sihu tena yonde kinyume ya humtana idha saja ikaye saya ya bashili masihu yanji ya shehida shila shiremme yani wanadamu ini mrabe za saruha hanjia umbabanu bavumwa hahinudo dahoni. Haizo mngwaka laba hizi aya mbili hizo halabaho mtsana wakati wa dhuha halabahe masihu yathibitishe ukaya side namne makafiri wambaho sindele paniki makafiri wa utiyalo bomtume le panzala hizinsi hukumena tsano wahyi wa tusiha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sinde namne makafiri wambao informi woho kajobe uha kajahwa bandone ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Utikubali makafiri wa utaharma pression wanza wojuse mono kwa nashinda baye mfomi waho kajoturuku wala kajoransi wala kanaparuransi vamba jirindongoyo ukahanzojo fanyiliwa yani ukorijewa haukake tuzalizi wewe wa mtume shakujabe waudo jirenga decision hendi we mwanada Muhammadu wanadamu shautukuziwa ho wahi. Idhan wanu Mwenyezi Mungu akaanza mtumia diwaze vajoka ijoka sibabu vasihe Qur'ani ije imkorije na weka mtuma korijewa aboreka korijewa sonsipi. Ma wadda'aka rabbuka kajora ansi kajobe uhaye mfobi waho wa ma qala wala kajawa bandoni kana paruransi boya utsunguwa hautsunguwa wende mwanziwa wa Mwenyezi Mungu nemero izo kana parozi shanji. Idhan ezajiri utsikiri makafiri wa upanike na wejua ukabo mtume walal akhiratu ho valia upange akhira walal akhiratu ho daze dunia inu no ngojo lazimuke duniani
khovalia upange akhira ujandale ne akhira khairul laka zo kairoha ujubu mtume minal ula raha novalia unjilie dunia hato uke na mataka dunia nina majumba na nrashena wana hata wibe mali ani uke na mali hata bahe hopange akhira yawe fasira abo mndu mwenzakilini ye akhira ngendo yabaki daima ne dunia mahma jama'atun ye dunia haini namna mjoho njilia ngejuhisa waweboze mali wadhulumi matima wanyanganyoze daula waloze amana za wando walwe riba beshatiji babiri mahindini ngejohisa nangwa joho notungu maudun swake dimana koke twanza mrate mbendonko deni ya haramu haina mndu ya tapi palaria lila haramu honkodeni balatso karenga kala mro jahannam ko ya jambeka holumbahindu hasisombani balatso kallo mro waloze riba no walwe mali yatima no waloze mali za daula mtsido wandidi baba langwa tsingula la riba ila riba ngwa tsingula makaya mro lishangwa lo bifteki ngwalo zahula zema ngwalo mitolole ngwalo hani uhanzo lando shabala ngwatsingulu mro endi ngwalo mali za haramu ngwalo mali hanzi yazito za haq abangando amanda wala mruka wanidi idhan wala al-akhiratu khovalia bumtume ushughulie na upange akhira ukulekeze imani yao udo swali udo funge tsumu udora Mwenyezi Mungu na ufanyaze njema ukemwadilifu khairul laka zo kairoha hujubu mtume minal ula rahanu ghafili hanane dunia udaze akhir na waghafilifu waghafili hanane dunia wakena majumba menji wakena malizinji wakena ndwashe wenji wakena wana wenji maudu wafewa zirensi hateke waji ojoka uzirithibani ngabo tajiri harumwe dunia zinsi za Amerika hiho tajiri ya kana mali hata yatumba mpaka bazi mali hizo hadozo njili ya mapake hende hafanya hareserve shambro ya kamili emi mapesa la tsodenda ye ya heza etaji par etaji hata lefukolila lija mapesa haduenda ye baya amba ayanwa angu masha Allah badinga minro alladhi jama'a malan wa addadahu sadaqa Allahu al-azim haunjili ya mali hata udenda ye wazana wi kontrole ngono bahi hadonje shabure hula yamba masha Allah badinga minro badinga mitajiri baditi jushilwa badinga ngamtsingoju hadoji jibila jao ngamjawe hali mndu ya hafunai ngoni wasikunge biro ngojo magardekoro majeishi wabirilawe enyumba ila ngubaliwa ni magardekoro haini babano abirongu biriliwa siku wange mwiswahi wa haja namdisha mwisomui bo mwiswahi wa haja nge ubiro hahe ngenizela kile hazangezela kilazi taaluma mnatiru warabala na normal maito kanizo sheleka hanja fukoni hula tijo blokea bahe hadwaza Mwenyezi Mungu mdaza zila kile zila zitamnatiru warabala hajuha hadiwa zo kabalanga nizo hanja hula habahe shambro hahe koti habuwabala hanjia hakahemibala ngutwanga lazima lizila na ujibiwa na ufurahi masha Allah yeba umlango ula ureme ubaya na ula mlango wa blende ikawo mrolo hula ye kajubua batina ila kile ali hola hununjia wenjia hakodi shahula wanjia ifoke na la kile horoa bas imze hola etajiri hola baliliwa wa harumale jumbalila ngeyene zemaliza hezila bala aninarema hiyo hata kabati mdu ya jeshia
kiyo yulo fuko la balwa na ubalwa la sekuriziwa ndo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 nd
kawati mndu ya jomwishia hakafa wala hanzaya kajiona bendu halo siku handani kajiona bendu ya lenso abili ngari hondenso araro handi sonyeleya alivimana ngufu nandu bahiwa faubala hamba inna lillah awinda aminde fanzaya hezimanene zimalizinzinu banu nsingo fa banu nsohunda mndu ya jani sove banu baji kaza manywesha shinu shandi soro hadamu hanziho harmo pandokaya minde tajiri wa he dunia ni fo hanzaya hosu ni mwezi maliza hangu msinza ladha hamrenge hatoka fanzaya na vale milaze maliza hezila alhaakumut takathur hatta zurtumul makabira alladhi jamaa malan wa addadahu ile maana Mwenyezi Mungu yamba mtume kaya wala al-akhiratu hupange akhira raka mbili ujuzi swali tumu Yesu na ujohi funga ani sadaka ujohi to wa Mungu mrongonje maujuzi fanya ha Mungu ibtigha wajhi Allah kwa yajambeza farudhi khairul laka min al-ula zoka iroha hujubu mtume arahana umunjili dunia uje ufewirenzi unomfano hetajiri wala subhanallah hatsoka fanzaya erengana feyiwa mapesa abo ule kachechocho hula hendi mapesa ilohamba rizqun ghayru mubashir mbantondo ya dipe ila yohamba rizqun mubashir bimano kanga wenanzaya dotsobe zorenge mbantondo ya mkate au mnapomu ubezojidiriki zenzazi lawe shabanga wena 1000 euro au nga wena 10000 euro poshoni huswani nzaya erenga 50 ya usa euro bala utafunyomeze zitojenda za ute kanser idhan mapesa ilati de riziki riziki demna pomu riziki da ilambendo esa preparewa ikango joka wahiwile nemana mtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya يقول ابن آدم مالي 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 همدا مزيونا يا فاو شمرني هي ماليها wanadamu kutodamba mali 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 azin zahangu azin dezimali zahangu ngono masha Allah walaysa libni adama na mwanadamu katina waharmaze mali zahe ngono yakanja fasiruka illa ma akala itwende mbabi ya undabahati mna 5 euro mna 10 euro ya mrenga ya hulamba hindubala ya preparewa ya kanzi ya yila ya sazungoni ya nwamba maji ile de zimaleza hai da ila wesa wa rumia wa konsome shezilo ho banki nezilo Swisi nezilo mo shambroni nezilo harmazen chiranka zilatiza hapo ziloni nkoshishe wandu kutujo wojoka ziro mambani abonge yabo emaleya hapo dembabi wesa wala baha zengoza hapo dembabi lobo mwili juyu shiza jale biro zila kutu ziloni nkoshishe mndu ekatsofa ba hakuja kwiwazivali kila tumakanza unesokiduna shinsi hinu embabe ya haho de ilawesa wahala iriali ono embanguwe ndiyo wesa wavaya pesa ndi embabe wesa wafanya mnakurusu wahala shei ya baki ya latsa haho wakati lobirawo jifahari mali 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 ono hata jofe uyarensi hata mna unkade wa sheki kuna humbala usaukaburini idhahabu kuna hirosa kaburini zimali kuna urosa kaburini wana Mtume sallallahu alaihi wasallam mabakaika emro aralo janazani hina kaburi juyu zindogoza ya kanizo dunia ningazireje hiyo zimalazi reje hiyo wanango areje hiyo wandu ashengo areje hiyo wandu wanzaningo areje hiyo eshimdungo so kaburini de amali njema ya hahe
awe amalimbi ya hahe shwede joka mdungo sakaburi shati mwana tima pesa timrumshe ti ko kana jor kaje jamba mrumsha hende ya mwinga rekora kachafa besho hafini mrato jozi mnufoni ha au walona na wenjirenge manende yado yadziwa na yende yake naye kajijo mdhulumu idha wecho jofa wecho dziwa wecho baifa weche wende mrona weche wende mbevona weche masha Allah walal akhiratu ye akhira khofamili akhira witume ababu wa konso darasani wishawema waidha yanu wenda we korije zembi wefanya zenjema wevumba Mungu we ali maninde zakayiri za darsi zinu ndi gazijo hupange akhira ne duni manu aparatira he darsi inu kunalla halramu kuna mwanshi haramu shango josano ke harma halali wala al-akhiratu hindi halali yode akhira taa yode akhira khairul laka zukairuha uju min al-ula rahano hunjili dunia inu ikwa hido wendo mbiyo he dunia reza halali reza haramu bahim Mwenyezi Mungu ya mtume ukaya wala saufa yutika wala saufa wallahi hakika Mwenyezi Mungu yutika ngujounika ihorendao ngujounika rabbuka yinfomi waho fatarda ngujounika gutsojo holele nunika toridu maudu swa qiyama kho habu watekeleze risala watekeleze amane hali Mungu yaamba wala saufa yutika rabbuka fatarda ngugu junike ni wenzao akhira toridi bahimtu sallallahu alayhi wasallama hakansu kaya maulun wa kiyama haina mrugu jamba ya rabbi nafsi emitume wake na mtume pia haina mrugu jamba nafsi shamtume sallallahu alayhi wasallama wayechede joka kwamba ya rabbi ummati ihamu ya mtume ndo umma wahahe yatiwone wenda mroni bado waka neze bid'a neze khurafati bado wadevie hao ndo ko kana ujibiwa ujo hausi wonao indi maana konganzao rivalier dungu mtume woyi wala saufa yutika wallahi mfumi wao kutojo kajumunika na ukholelea na huholelea imfumi fatarda hata wewe wambebasi utojonika no haini ujode mande utojonika hata wewe wambebasi kamtume kujoka usafi yani mroni notu kangujoka enda mroni yani yende ya shafi ahlul kabair watu faharma shirki haina mru ya faharma ya madhambi mahu ya joka enda ya bubulo mroni ya tufanya shirki tumengu joka mshafi wa harima wa umma unu shandu wa kama islamu wafanywa sirafi wa maansu madziro wa kama islamu tumengu joka wafanyilia shafa wa harima kaburi ngojo jihilia ridunge na ye direkte enda mbeboni shaya tijari taha mroni baya warangamia kumru tuonja mroni abunge ya Mwenyezi Mungu harange miyadi ukautojoni kamtume maudu mswakia mahata fadema nako kaja ha propose dunia inambe sina haja niyo hofu kana mtume yakanu houna mtume yakanu hezi tabu zaka uhisi mtume bakabira mwezi kabajavwa mroda honi hahe bakabira mwezi wa bili kabajavwa muyi bakabira mwezi wa raru kabajavwa muyi Aisha de yakamba bakamrabobo hayi yabo mkaweshije rika weshi ezidu zili desha tukazara rakana mo shabo bira mwezi na mwezi sikarivuzu muyi iyo tabu wa mtume Aisha mkawlende mkaweshije ezidu zili ndazi mbantele na bamaji Allahu akbar mbantele na bamaji kawatosha ikawazingara kamtuma jambo ukaya na rengo mlima unu rufanye dhahabu unuru ufanye fedha ufanye trezori ya hao udoru mieze harija zao nuana 50 wa hao utido tabia ngoda mrasi jodoho nanai haba ukaya kanda duniani nsuhanza
namnira tsinke namna yinu nunro siku nle alhamdulillah usiku nsile alhamdulillah nke jo wandu ani banje kaujenke nike tofauti yaho wandu mtu mato do kansi vonsi ya pondesheya baparoje mdu yala mahala kautsaha mtume ani kamra jahar ma assemble ya mtume ndoka shindi ya ramba mtume kwa mtume eto kansi mba simple namne hamando wandu ekado jiju sajau hata mrajoja ya tumrambua bali hata ngabo wandokawo faliku kambose bana Abubakar inde mtume ani mrutujo mtume wakati wao yatashire Abubakar ani mtume eto kansi wansia simple namne baiba kamruba lambo kaya man antum Muhammad ye Muhammad ya kwenda mwe amru mjeni enyi nyandu mlote ngweni we Muhammad ndamwe mtumamba ana rasulullah amba rasulullah ya kwenda mwe mtumaji sumwana amba ana rasulullah hamba ransamza weti di rasulullah yangu anzonisha mimi ndi rasulullah mimi ndi Muhammad ibn Abdullah hamba ewa faume wa dunia wa konso hajuyu na ziri za dhahabu na diamana na magari dekor mtume wa kamili utosawa nsupondeshe wapande jumat yola amba ukaya ya akhal arab imwana maharmo eki arabu ani mwana maharmo ibararabu mastajabu hindi ustajabuo kakafu lipondesha kafu juyu Allahumma salli wa sallim kama isheta wamu ya mtume vanu zinzi ungoza pangwa hakafu za umba hakafu haukamba batu haumba hakafu zipondesha kafu juu enti kensi walingo juu hamza zahangu ya jiwa mbavi Allahumma salli kwa hidu ando atembelao ya mtume woy aliwo mwanza bahodo sanga na asashe aliwo jushila mtume na masanga na asashe kamwishawi hamba tawadhu tumaka mru simple mru maji mlaini fuswafi kasi mru yakawshinda ya une difera ya mtume ni maswahaba wa kinyume ini banema maskini waliyo na ilara mbonde endensi etwenda kansi yenao wazade wachumba waunda waka wala ulia hawasaidia al-aramil wana mayatima waunda wako tsabu hayena wazabarindi hendi galjoza mbabanu wa alam yajidika yatiman faawa tumaka hanzo wana mayatima hendi haka yatima bae hado wasikinaye wakomaze nile ye kansi yenao yela yenao inibanu wenda uye wadunga Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi nani namrika ongo ni homba manafu tumetu enda kansi yenaye akamjira ni wa miongoni mwa usiku baka usiku waidi halafu idi hila wavaziwa zengo jangwa atsabu hao wajiri wao usiku waidi mtume hao nomna mwanaye mabano namna yino yalo paratama ya tsingolila ya tsingodumbi ya bala na wana ngwatsabu hao tumatsingila bala mbimna mwana lokaenda we bana ndugo harmai dingo harmatsabuo na wewe ujemi yabongo tsolila hamba isha jonzi yansilileje numbaba hangu hadunga na mtume kajeka jukolo mtume hadunga na mtume wende haruma nkodo mbabangu enda fa haruma nkodo iyo pano abansina mbada ngamina mbimba yatima vaja mbaba mrajina yawo haja halola nzaza hangu ngono yekatsanzatso ni wona skini mnamwe na uo halafu mtume pangami yatima njonda mbangona avaya naja na tatsabu hamino wandu abuya tumaja hamndenge bala ndo dahoni inde hamvaza mnanguo hamamba ukakuna jiwana kambabaha ho Aisha ya kamtazaha ho Hasan na Husaini wa kando wananyuho rafanya famii imanola habuha harajiha amba amzanzo baho katila hende honsabuhoni wandwa monongo tsabuho daino wanazi wanayejibiwa wala momboka isaila wema bala wakalila naba hautsabu hauza barindi hayi wanabanga mina furaha
hauka mtume ndi mbaba hangu abaha, Aisha ndi mtata hangu, Hasan na Husaini ndo wanama, Ali ndi ammi wa hangu, ndi mjomba hangu. Abasa tsundu famili aninsi mchoshe, lazima nifurahi. Baho wana walene mndo kabala twamboka ye maskine nge mbabangu hafa nkodoni mtume yakayabo sijalewo mtume akambaba hangu, Aisha akamtata hangu, ndi hali mtume yakarenga ima yatima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Kwa fudo ndo anzodo tembelaye mruoi no sanganyaze sashe no wamba hanza mtume. Haizu walal akhiratu khairul laka min al-ula. Umtume akhira zo kairiraha ne dunia, au kai akhira ngejobba kidaima, dunia ngejohisa daima. Wala saufa yu'tika, na joka yumfomi waho kana uransi hunika ihorendao. Fatarda, hata uridhi hata wambe basi wewe eto juni keni ujuzi demande hata ndi shindi hubasharo sha Mwenyezi Mungu. Mitume pia wajoka utoni mwebera mu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Haizo mtume ngu mweshelezo Mwenyezi Mungu mweshelezo mtume ya mabekaya. Alam yajidka, karija hunda bu mtume. Alam yajidka, karija hunda yatiman, mnamwana yatima. Imana bwendi babahe hafu rae jazalo, mzazahe hafu homo hawa wasita, mbayahe hafu homo hawa nane, awaka mnandi shatima. Alam yajidka, karija hunda bu Muhammad yatiman, mnamwana yatima. Faawa, yani rawrenga isharje yaho, yani rawrenge ya isharje yaho, haku hifadhi, haku virilia, haku protege. Haizo Mwenyezi Mungu babahe ya fara jazalo, mzazahe ya faho mahasita, mbayahe ya faho mahanane, harenge ammuhu imananyam babahe Abu Talibi wende ya tawala makau wakati hiyo, yani ukawende mwana mhuwa Abdul Mutalibi hatawala maka. Mwenyezi Mungu hasoliti Abu Talibi harenge mtume de yakahumlela. Haizo umlelo hahe hahuwayena Ali, ani Ali hakamoto halisi wakati mtume ya loola, na Abu Talibi haka maskini harenge Ali hambeho mtumuka endaba kiwene mwana nyuho kahapamba hindu mle kakajapishiwa, yani bamingono bano na wasili banu. Haizo alam yajidka, karija uhunda bu mtume yatiman, mwana yatima. Faawa, rawrenge sharje aho, rawrenga zendogo zaho rawlela hata wakati wakaulazimuwe wa mtume. Wawajadaka dalan, rawhunda mpotefu, bimano ka ngawe harma recherche ya utahe kweli. Tume sallallahu alayhi wasallama wayalo karibu nuhunde mahamengo mine ngom soliti hado jirefugie harma panga liparau ghari Hira. Hado ndo harma ghari Hira yebaki hula masihu wakana yataabadu, ani yataabadu hado fanya ibada za hae, yani ya somesi wazoka ya zidini ya Ibrahim na Ismaila. Hado fanya baadhi za refleksi wazae waharmale pangalila yeona izijirio yejuzisa. Yone maana amba dhalla, ani hukaharmo potefu wa utahe kweli ngohono. Alam wawajadaka dhallan, hahundunga wa harma recherche na reflexion za utahe kweli, za utahe imru yaumba wale mengunu. Fahada, hahongoze kweli. Abungawe ni mru ya kantu fanyo reflexion, utwaliyo medite iza ubazinu Mwenyezi Mungu ya umongoza. Fahada, hamongoa. Wawajadaka ailan, hahundu maskini, hahundu mru maskini. Faaghna, hautajiris, hendi huka maskini, huka utsunga mbuzi, huka udenda we fungana mbuzi wa wandu we liwa mnariali hurundo fanya komersa ya Khadija, yani nutsonde kuti ujeule weno wana mwene familia wena mbaba hao Abu Talibi no wana nyuho. Faaghna, mungu hotajirisa, hotajiribanu
do tajiri uka hamnika Abu Talib ya mbirili hardamnika Khadija inde aishie naye wondo tajiri wa dunia shao tajiri wa kavumbula banu domwere Qur'ani hautajirisa haurajisa shefuba he Qur'ani haurende mwalimu he Qur'ani nizi hadithi za hao almuradi fa aghna hautajirisa hizi mpade zonsi pia bahi shukura zinema izobo mtume fa amma alyatima amma mwana yatima fala taqhar tido pusewa na mayatima hamandawe bimaana dorengo wana yatima yatimando fa amma alyatima ikawono mwana yatima yakahamanda ulohamanda namna wakaya fala taqhar utido mrama fula na humpuse namna hii undoshe bana fa amma alyatima amma mwana yatima fala taqhar tido mpusa na humrama fula waono hamengoni mwandu wakadhibishen swa qiyama araita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u alyatim ndo wakupuse matima jauka na ndiroshe yabo mwenzatu au wanazirewe au wanawatujishinda abonge yabo shukuri ya Mwenyezi Mungu ya ulela ya urengesharje ya uneemesha zirugozi nzonzi pia kauhonda na mwana yatima fala taqhar tidom simbulia utidom sekwa tidom puse yani hamende na mnando akao nroshe ya bubu mwana yatima wa amma saila amya jayauzise ya jata sadaka awe ya jayauzise masala ya ilmu ono fala tanharuti mut wajua taize sadaka kanga wewe na watasadakie wajua tahi ilmu yani lazimu wasomese zisuale zopi ngazinji yao wa harmwe ayaban wa amma saila wajawuzise dini wajawuzise sadaka fala tanhar utido warenganai dimano tido wapuse na warama fo ay rengano ndorche yabo au ndorche bansi namba tido wapuse ha violence namna hii wa amma bi ni'mati rabbika amma zi ni'ma Mwenyezi Mungu ya holele yazo inema nkunde Qur'ani yinu inema nkudo hurenda mtume kwa ya jamba utajiri ya utajirisha hali aiha Abu Talibi ya uvika huvirilia ya uhifadhi ne utajiri ya utajirisha ya unikaleda hojitukufuno mzazi Khadija radiyallahu anha ya uzalawana mfukare wala wa amma bi ni'mati rabbika zi ni'ma Mungu ya uholele yazo fahadith do zamba haushukura Mwenyezi Mungu do zamba haushukura Mwenyezi Mungu ono tukamra do zamba hapo wanatijirisha yani ye neema ya ukashukura Mwenyezi Mungu himo balghishe risala ukaenda mhono mziani ukemndo mwema uhodo shukura Mwenyezi Mungu balghishe risala somese Qur'ani ushukure Mungu someso wandu za hadithi zako ushukure Mungu balghishe risala ya Mwenyezi Mungu shukure Mwenyezi Mungu rengo wanamati mando rengo ima necessitendo wandu warengaze sifa zenu tumeyakanizo de mairopa wanu yonde referensi ya hatu urenge mati mando urenge zirewendo warengo wanati tindo warengo wandu adua zindo warenge zinyamando zinsifa za mtume shande bwa harau ameni wa aswali hai na zinyamahunga zifanyao kurus nrado azingo uneziretreti za hawa tawajohufa wanati tingwa ni kwao zi ediza hao haya wanazirewe ngwaliwao hata waje wafe imashababi yani ngwafikiru mustakbali wa hao zinsifa za mtume alayhi yande maulida ya mtume ziensho Europe
tindo hezi barzanji no jushila mtume no jishilaze sashe ne mivando ya biskuti ne mikate ne mapandu no abahungu anzo mtume kwanza mtume tsamba sallallahu alayhi wasallama udo sangana sashe awende wakensi sheri shahadani imri adhani waharajuha bakabana kalwa ya sashe shabaha kalwa ya sala abantu wakawukatize sofiza handa imri adhani waharajuha bakabana kalwa ya sashe anekaka jonde sashe leo abo mpaka mahani izo zote pia alwala ngwanzo mtume tsutebela mndu ngamombo esibuzi badingo amba abamdeyo yabongani yatake mamwe esibuzi mtume katsutsa hando asanga nawo sashe sha nganzo zisifa za mtume imara Europa wazirenga wazirumiyaho kuno hamba le femme d'abord otendezo wandu washe ukando washe walemevu abaka otendezo wandu washe nano wana les enfants les femmes et les enfants d'abord ezirewe handicapés d'abord wandu haduhazi d'abord ani zinsifa za mtume chanda bwabutaliwa wa haraswal hatu kamndo hapa walima mru paresa da tukuraish mru pare notabilite na wala wajishinda hao ni ministeri ni madepite shughuli yangu ministeri wakaya na wendensi ilo mjini hula ngwafo wadu hao nzingwafo hanza na mengo mwezuka walula walima wa haramu kamtumamba walima do wapara zendishe ni mamaski shawalima utsumbola wa mreshaya da para ministry kadha na deputy kadha na mzee notable kadha ani la rohiyesa ila haizo isura wayingure wanesokaya ze sifa za mtume sallallahu alayhi wasallama zikansi harmo isura woyi ngarejohu uzidisha mbabe tafsiri yahe renjeze mbabe tafsiri yahe risherehi mbabe tafsiri yahe jaboko isifa ya ad-duha unsido mtsana bae tidesa mtsana wa bashilia baju wakati wa hebuha ilaili tena sindema siuba kanga sino mtsana hele jua ngasinema siwe shahida sha ad-duha bantsena de imani wa-duha wakate imani ya haja mtume ya wale imani walaili idha saja wa imani ya haja yandi so bashilia mtume yandi so ni homwenje walaili idha saja ukafiri ne shirki zibeze zitawa ibataletawa izo pia ngazinjawo haruma tafsiri hindi gasina mmenje mili do mwenje wahe imani no mwenje wahe wahomtsana ngasina shehida shaho kafiri ne shehida shabu masihu aninganzo vado ka reference makafiri ngo wahizani besha umtsana uja wanafiki ngo wahizani besha umnafi besha umtsana uja shwe islamu do walo weuni bomtsana walo weuni bomasihu ndi imani yo kena mtsana kena masihu idhan yumkin yatene kay wadduha ngari laba uhowe wahe Qur'ani nowe wahe sunna yamtume bozesaza za bashilia walaili idha saja ikamwenje uniwa masihu yo henzani sijabu kama sihu mwenje uniwa masihu yenda za bomtume andisoni ho mwenje shehida shenza shirki yenzayo ibatala yenzayo leboti lenzalo beshanga zingoze jirenu veledu na ya mwiso izo pia izo tafsiri izo reflexion zahone soka gasino mwenje wahe imani yeni mreka tu parisa gasino mwenje wahele jua ilwe kali he aloto wala wando pia haya ngabo emasihu ya he shehida yoto shehida shoto ine yondo pia shanga bo shehida shaho kafiri ne shehida shaho nafiki ne shehida shaho dhalimu balo wandu warangamizenzi ngo uhizani wandu warangenzi hatumateka balango uhizani balatibureni warenda umrohitwa umfungo umraboze mali balango uhizani walango uharmo emibungo maya he shehida shaho dhalimu no kafiri daini ni mru ya wamili
rjo hende na ukaza yabo insha Allah taala vitoshe henemba viyo bayo timbabi sha mwono yale sura wa yarwa ze neema zinu garjuhu msharahi mbabi tena yani ribuhu mbabi tafsiri hakke muhimu dimru ya yone kontinu ya jawharma ze sura zinu saujo kazi soma udo nokaya abantu ngabo tofauti ya hejana na tukajwa mbabi tofauti ya leo kuna shindo kensu do fasiri wa tusome hali wandu wasoma sha umwe wajujoka surati duha haribelando ngokadha e continue kawdungu ya tafsiri daima la'alla wujud tafsiri yaha hata kufiki ya Mwenyezi Mungu tuenda no kaza yabo wakati usau ukubu aqulu qawli hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك أرجو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizbaraka za hizi dersi ni tukufu zinu ne kweliri ya mbobanu ne Qur'ani rikalati za banu ne sunna ya mtume ritekelezo banu no ramufu wa hizi dersi zinu hizi ismu za Mwenyezi Mungu no tukufu wa Mwenyezi Mungu ujwani ko wanazigzamiza hao zinsuzi jawazinu walo wa wadewo ndonono walona hajambali na mbali mngwao lezo haina mrulo na usongefu mngwao mole hajayahe wahafa ujumwe la ilaha illallah mngwe wa rahimu yaonishim makaburini hao mngwari tukuze duniani yari tukuze akhira yari solitine akhira no tukakar twanze dunia shayari vizine dunia ya batani inu yari solitine akhira ijoka ukadaima ikawo kena parohisa yarpene sharshahe matungu ya Mungu yarpene sharshahe ya umra jahannama yarpene sharshahe wanafiki yarpene sharshahe madhalimu yarpene sharshahe ukaidi wahema kafiri no wanduwa peu ne mara masahiri no wanduwa matumai no wanduwa roho za peu mngwari pene sharshahawo yarikifie ne sharshahawo insha Allah bismillahir rahmanir rahim wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أرجو مبنبت مسيه ميما نين زفامي زهانيو ni wanu mwaka udarasi ni iho mnguna mtukuzeni na ndu wajo hishia baada vanu mnguna runjilie yaritsanganye miyo ya imani yaritsanganye miyo binadamu mngwa auno binadamu bangu watabuni mngwa auno ulemengu wa Kiislamu ya auno wana masiwa hatu bangu wa utabani Mwenyezi Mungu arere wandu wa adilifu wanadamu wa mara Mungu au watoka wanadamu wajuje warisikinie sido walo yabo wari mviyo sido la walo yabo wari kadamizawo sido walo yabo wari tunzoze damu ngona rijule onrazi yarpene sharishawo ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin nambitsemasi wamema nyine zifamiza hanyu حتى مولدنا إن شاء الله تعالى. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين